orang cuman Mama Haji Alfi. Minangkan yang punya poni duit, sarang Bapak Dewan Haji Suraden, sing paling gorang dewe. Minangkan mantan tuan rumah ngaturakan matur kesuwun, sarang bos Jona Soti, sarang Kakak Dene. Setindak demi setindak selusuri dalam kang setapak paribasane mancing alas meturing toan nanjak gunung temurun jurang mengingat serta menimbang yen lumakune jaga dangiran kelawan ngemban perintah saking Kanjeng Rama Taliwongso yen isun mangkat sing tempat panggonan cuman tujuan sawiji ngulati adi wadon telung dina beli ketemu-temu bareng anu jadi lama ngomong sing aran wong wadon iku laksana barang pecah yen wis gompel laka artine sama sekali nuh gendis polisi lagi gawe kelanakan yang sedulur tua hari wong lian madui adi wadon muka kangen seneng hari kita mah gawe kengelan sing diwadiri salah bergaul Rama kaya-kayanya teka di Jakarta ya najan saiki durung ketemu kelawan sepuluh kakak sarang bos WN gede bos Edi minangkan saking bojong aja bos Mangga apa bocah kidolan ning bosoti ya kayak main dolan bocah tapi ya bisa nyiri ananing kene ya kelawan tekad Jakarta ngiran sengaja hampir putus asa paribasa mancing sadurunge ngalas tanpa disadari sedangkan ari alas sing dudu bangsane manusia wujud cimdam yang berkayangan loh lamun sun sawang kabut hitam tampak membeku sebab bulukan nanti bergoyang apakah bakal terjadi masalah ya ampun oh iya lamun kita sawang kawan bergerak binatang kang aneh serigala liar kang ketibatu sandungan wahai penghuni sadurunge alas awakmu aja coba ketibatu sandungan minggir ya sila orang bakal minggir berarti jelas lawan nyata sila sih bakal urusan kawan aku jangan ini maju ya sila lawan sekolah ongkro pelak-pelak wa mituna wa apusaika wa ida ila ekho iya lenyap ing seketika bener-bener tempat iki masih jahil dan akar tepat lawan segar realita aku jaga tangiran yen sing uni bangsa binatang kurang ajar hindan iya yen kejadian sing kayak ini sun bakal sumbar kebalikan wahai penghuni saja Gripa Belantara yen bener masih kena wujud tahun depan tampakkan dirimu bangsa siap kurang ajar lol
orang samar orang pangling kaya lumah kuning manusia tapi lanang tawadul indahnya. Oh Yayu Saniri gini bener beli salah kita ya tunggu ya Mas Warodaya kakang pinggir kali ngaloyor mabos jona sun baring ngakali bapak Iis Siti sing liwat ning pinggir kali Warodaya ngemaning Mas Ade kakang pinggir blumbang wah orang bocah gitu ngeloyor maka ngejalek sun bari ke Gembang ning soal abang pelayan wedok astaga wah orang bocah gitu tiwas kita mah sampai kami tenggengan tek delon lambine abang ondre ireng gawane colak bongkatku bocah ku ayu bareng anu Mas kari pak brual kasetan jembatan kurang ajar materinya soe dasar wong lanang lakat tanggung jawab si dasar wong lanang otok keyer apa kulo abis manis sepat tebu goblok salah sih lagi apa sih Mas abis manis sepati buang ora pengen buang-buang sepak wisin karo Kang Darmaji ngelatih di Darmaji jagat ketiga sampai ongko banget ya adatnya lagi beli udan-udan nang ketiga Mas dalan dicor pada meledak ya iyalah toli urusannya apa karo sirang sawah-sawah sampai pada meledak adatnya lagi beli udan-udan ih Mas sampai nan senok kaki Mas melu meledak meledak apaan nih sirangnya gimana senok mama sing meledak ku sikile mulanya gak bakal lunga ku nganggo sendal goblok bakal nganggo sendal ku senok mak ora betah toli pucan diin dari si kaya keden aduh siapa kau beli weru apa nih senokku kita beli weru karo sirang Mas senoki bakal kudu kanda iya senoki Mas sing Sukaratu ay si Sukaratu hari kono narap mendi atau si Sukaratu nok nusul demenane senok oh duit demenan Mas Kang Slamet si de pabrik tua Dodo Jonas Soting Kang Iis waduh kegantengan kan mama Mas Ade Dodo Mas ada kecilikan hari konon siapa indah si demenan mah duit demenanku Mas enak demenan karo tukang diesel si apa bisa nih enak karo demenan tukang diesel enak Mas tukang diesel mah awake mambu oli bekas loh harga demenan beli peta bocah daripada demeni wong ganteng nganggo rebutan tadi saya demenan tukang diesel konon iya Mas singaran sampai kasih nok singaran Suroto kan Mas si bocah irin rambutnya dawa rambut mah jenggo iya kok si rambut jenggo Mas dumam lulu bulannya ganok bakal lu demenan ku sing ganteng kah yang kayak Kang Iis kah ganteng kah ya arep demeni sing duwe shooting kan Mas Jona Production kan Mas iya bukatan ora gelem wong ganteng ora Mas ya toli duwe rapi ya bisa miri sembarangan bae siraki ya Mas bagian duwe rapi keselok membagian diwayuku Mas ya sira mengganggu wong rumah tangga hari kayak konon hari diwayu karo Ibu Saniri Mas Senoke bagian mau temen ke masa demen beli Kang Iis sega tutup ngomong sekar pendiin dan kok dingin gak Mas Senoke kok syoko banget iki jadi arep kebut dingin arep kebut ya los lapu jare sira yang kok arep kebut dingin jare sira kono kok dingin arepan kebut ke sing ringet ipit-ipit ipit-ipit bangor sira apaan sih Mas jagat kulit ganok kenang apa sih dikebuti lebakun indah sira tua-tua gak kayak wong dawuk masih ngokop Mas ning kene iya ningan toli ningan sing ngokop ning kene sing dikebuti jidok mah sengit payah toli ngokop kenang apa sih lebakunnya ku ai beli weru apa Mas apa sih sing Sukaratu ki Mas Senoki mlaku bae kayalah kau cek sira anak tukang becane deladap kenang apa ngombangi tukang beca sira yang ngombangi Mas apa sih weru Mas tukang beca kunyang dalan ku blena iya becane miring roda dua loh
Terus beli weruh Mas tukang beca ana jrugangan. tadi Waya becana ke jrugang senok ke dungsu. bulannya galok hari manusia mah tergantung perbuatan silakan. Apa sih Mas? Tadi karena pendidikan bu. Ih Mas senok kijardiak mah lagi dagangan gini Mas. Oh lagi belajar usaha. Heeh. Ya ada tenok bak wong pengen belanja kudu usaha. Usaha ya Mas ya. Dagang kacang ya nok ya. Ora pengen dagang kacang batine pira dicicipi bedalang. Oh dagang wedang ya nok ya. Ora sanggup dagang wedang kok Mas wis kapok. Kapok lang apa indah deh. Ngalami bengen senok dadi pelayan wedang. Iya. Baka bocah nome pada nginung. Bener. Toli pada teler. Iya. Ih susune senok Mas diremet-remet. Subhanallah. Indah deh aku iya apa sih Raki? Senok mah Mas dagangan ke masing murah meriah. Hari konon dagangan apa indah deh wong ayu. Mas soalnya dagangan senok rahasia kini Mas. Iya pengen buru dagang apa sih? Mene ya kupingnya sing parak dibisiki. Harus ngomong apa indah deh. Senok Mas dagangan soten, lagi dagangan badan. Dagangan badan. Iya. Dagang badan siapa indah deh? Dagangan badan ku Mas, dagangan awak ki, awak seglondok icek greganan awani pira. Mbut temen gak boleh ngerti nih bahasanya sih. Kita ngomong apa sih artinya ku? Apa sih Mas? Lagi dagangan badan jadi. Sampai nih beli ngerti. Ya belilah. Ya sampai mah ketinggalan zaman. Apa sih indahnya ku? Ini ya Mas, ini ya. Kenapa? Aja berisik bocah kun ya. Iya. Dagangan badan soten kun luru duit. Siapa kan ngomong lur duit kah? Ampun. Siapa ngomong hari ini senok lur duit? Kita apa sih? Paingan setan Sudani. Loh. Bang, nyewot. Ya sewot ningan. Ada ngomong biya. Ya kabeh kamu wadon mah Sudani makaya lur duit. Ada pun sih. Tol ningan wong wadon makaya lur tembelek mah. Weh. Oh, Bang urus sih aku. Siran iya beli indah nek ngubangi baturku. ya Mas, ya iya gak Mas aja diwarakaken ora Mas. Alah, yang simat duwe sirah. Senok aku isi ora Mas. Isin ketik. Jadi saya kira kita dagangan badan. Iya Mas, Mas cek reganana Mas, sing wicara gimana sedurung ana sing lari sih. Ya ampun, durung ana sing anyang. Kadang kala ana sing anyang, weruh Mas demenane ya email. Siapa sih? Sing di perapatan Sukadana ka Mas. Kang Darmaji. Iya wonge mah dhuwur ana Mas. Sing kae pensiunan. Mas, jarak antar majine. Lah aja senok jadi teka jenok iya sih. Ayo jenok jeneng kono jeneng pinggir mobil je. Tidak yang pira jenok. Nganyang senok je Mas, masa nganyang senok sawidak ewu. Lah Darmaji. Tadi sawidak ewu. Iya, toli ana maning Mas sing nganyangku. Siapa maning jenok? Baru beli adek sing nyoting sama Si sekali. tukang sorting. Karyawannya Bapak Iis. Iya. Ya karyawan sing bos saya cilik ka Mas. Cilik ka Mas, baka mabuk dedel kana Mas. Dan yang pira jadi Mas Ade dek. Mas ada nganyang senok je Mas, senok je 30.000 je. Barang anu pasarannya pira sih ke sawengi. Senok nih Mas, pasarannya ki bakal diboking sawengi ku Mas 500. Iya. Larang temen indahku. Larang apaan kader ka Mas 500 ku ana bonus ya kono Mas. Apa bonusnya jadi sirah? Bakal gelem 500. Iya. Bonusnya ki Mas. Apa? Bir putih 3 botol. Telu. Bir irengnya ki Mas 4 botol. Itu. Udut sampurna mile 8 bungkus. Kacang gawile loro. Wah ya perangkat saya kurang ke 500 ku mabok bareng ngarane ga. Goblok sirah. Daripada dianggurakan bebel. Bebel tak comberan indahku. Tadi 500. 500 Mas. Regane sirah. Iya. Orang pengen aja. Kau dingin mana. Apa sih? Ora kin mah wis mengkenen ku kan pasaran sing sawang ya ora Mas. Iya. Kin mah wis aja suwe-suwe karo sampean ki Mas. Apa sih? Tak pai diskon. Diskon. Biasanya kan 500. Iya. Bahkan senoket mudun rega. Pira indahku. Wani beli naman 1 selawe. Pira je Mas? 1 selawe. 1 selawe. Kayak bocah ki butuh duit gitu. Kepepet kenang sotor listrik. Kayaknya emang butuh. Sampai gitu. lo beli wani. Ya beli wani lah. Larang semuanya Mas ya. 1 selawe. Mas. Beli wani acan. 1 selawe. Kau dingin jarak balik kau dingin mana dame. Anu damai apa maning sih? Dame mana aja gorak balik mah. Iya kan damai apa maning? Senok kakek listrik wis 2 wulan durung setor. Lah. Aja gerak balik harus 1 selawe beli wani mah. Beli wani. Wis pakai senok mudun rega maning. Pira. Wani beli laman 80.000. 80. Pira je Mas? 80. Ya wis bakal mah patungan baik. Patungan dah untuk semangka indahku. Aduh, ora pengen senok kawan wong loro ku. Apa sih? Disangka beli repot apa?
Cuki Oh, pira mau jaluknya 80. di baik jayu sendiri nih seket kurang bareng anu lah buka belah pelatih sira Ya kering mana. apa sih Aja gerek balik wis pakai senoknya mundur rekaman itu. mudun maning Iya. pira indah deh Beli wani 80.000. ya beli wani lah Encang wani beli lamun 1.500. subhanallah la ilaha illallah Pira je mas? 1.500 Dah sing awis setengah juta ya mas. larang irisan semangka kerogane bocah wadon 1.500. ngajan 1.500 galok kita nih beli gawan duit masih akon utang 1.500 ku mas. beli wani Wis mene aja balik di mene. apa maning Senok ki saking nemen-nemen karo sampean ki mas. Apa sih? Saking pengen rasani wong ireng be. woi ucap kali ngomong paduan baik 1.500 beli wani. beli wani lah Ya wis bakal 1.500 beli wani. Arianu mamas urupen karo segaking be yuk. Sugi bebek apa sih akhirnya umayan Iya mas karo segaking yuk. orang pengen nok kita pengen kan campur kau sih Gagian gak mas. orang lah Aduh gagian iki senoknya ora ku jaga niki. nah ngapain dan sih Senok mamas bakal pengen pengen kayak kononan tuli nafsu beli metu pengen nguyu. ya mana nguyuk kan aku lu kena kang sepi Mau nih sepi-sepi aku buka di jeragal nih jale. ya wis kanan ning sawah pinggir sawah kanan sawah Ah, ning sawah aduh nih sawah mana mas wis kapok. kapok lah apa indah deh Ngalami mas senok nguyu ning sawah. iya Barang anu mas orang kelingan tunggak damino rededak dingin. jadi Pengen nguyu kebelet. terus Barang mendok mas senoknya kesogok. subang ya ampun jorok sih si wadon-wadon kang Pengen rembes be. bulan dekat dia cek nok tuh gak damin harian nguyuk Mas gara-gara mas nguyu karo setan jaleng. apa sih Jare jalengnya mulane gak bakal nguyu ku je. Senok jadi edak tunggak damine ku. ya bener nih kan Senok kema pada betek edak mas. terus Mung pasangnya mah tunggak damin dengel beli weru. Wah ya mendek angger bae mas senoknya kesogok. ya ampun ya wis mana kang uyek duduk ke kang sepi Mung arep padang-padangnya bae ah. aja bangor sekoplok Wis arep padang-padangnya bae ah. lah bukan sirap kono gak ah Ente teman nomor pada pengen pengen saking apa nih sirap semena kayak Cina ane. Cina tiba si kapal Engkene bae asing padang.